Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Allô, nous venons de Tokata, Medogonami. Miaouezova Radio à vous l'été. Yava la Odi. Mianovi nono. Achenuma glacho. De Tiblifu Mabria Zamakodo. Agbeto Jonagbe. Agbeto Jonaku. Nogbenye Hafinaku. Ya nyi konyema. Novinya Togoto ma dibema glonyare nami. Ye novinya yo kama dibema ponpona yenye novinya Togo sojao. Armée togolaise, forces armées togolaises. Miawe malanu pona. Oh cho. Novinya Togo sojao. Gagné mille. Akpake mille ne Togoa. Un yake dans le Togoa de gagné mille. Ne mi kama kakakaka. Ye zadwe mi boba pome. Ye mi demi ama wodi. Ye mi demi tasi mi amo tuo dadire. Leke mi pona mi arokiro. Nonoma kame mi nona. Susuka etona tagbona mi. Susuka etona vuro manami. Yaba vuro de gagno le mchajo John le Togoa de gagné mille. Akpaka mille. Mille moniadilo. Allo mille pasagadia. Agomenye benade. Français gbeto bolo benade. L'armée est l'émanation du peuple. Toute armée légale est une émanation du peuple. Agomenye benade. Asrafo yiko do anyide. Allo asrafo yiko do anyile dure pepe mala. Du kombe ocho. Comme il y a du cocatina mi abazu soja lo mi azu militaire de du medio eninu eye mi zu soja de manya me de kele mi aji pomu du comme to du comme vi obe do yike wo mo le de ye o to le to wunami ye o to fletu da sinami yo le fetunami na nde pepe hia du comme vioba agbagba ba glori ke du tumolere ebe gayo cho wonanami ye en contrepartie allo no wo manami adoi ke pom mi agbenye be mi akpodu ata ba mere na ga cho hajire no va gbele duo amere na ga cho hajire no va wumi le duo mu mi akpo mi adi agomenye be mi o mi le do won yo cho le mi adipon donc a soja de mo wu na civil soja matin wu amegbalo amegbalo chamo po mo la wu soja o na futo cho hadivare si ye to be police matin wu allo gendarmerie matin pango futo o de yo na militaire o pe de yan to mi nya ke bromale. Non, viens Togo soja. Un mot dans le Togo. Un mot dans Amleman ojo. Un mot bara ojo. Et il y a dans le Togo. Pour le bobo mari. Nyamba Nicola. Un mot bara kwe. Si o tanero. Amaro kozi le Togo de. Yo chocho mirengo. Nen fufire joa. Obra ben ya wewe. Enu chale ko bo Togo soja wo mi yaleke enu yale ko bo Togo soja wo mi yaleke obo Togo soja wo ameleti obo Togo soja wo mi yaleti manya so no binye Togo soja anya manya semo bo Togo to nyabere le gbogbo ma alo gbogbo ma la manya miawo yo do ko chona mi anko soro na de ngo bo ame yo kele no wonde wo le fukura manya miawo yo manya miawo yo akpere ko nya yimaji ba maglona mire to letini avec que via CGAB depuis le 19 août 2017 Togo vio jamo mabere un tasse du popolo kakakaka po blatoya
mi to nya te fene mi ano lo no vi Togo sojo nya to mi pera lo ko efo blato e cha mi le popolo ya te ya de ma kple via be popolo te enyo na mia mi pon duduma mi aviore sukulu ka imole mi asrore doka omole mi anto mi po mi ba fokpa ora afokpa cha mi cho gami e gai ko cho be no cho flemu mi no jira mi ro a o mo le no wo mo mi anto mi le no pon vola mi anto mi abon ku me nye mo Togo soja mi anto mi abon ku me nye mo e mo amanyo nyo na mi o e mo amanyo nyo na mi kaka la ba nyo na mi awo yo kenya magbalo andeke manyo nyo na mi le Togo amo me va amo me to amo me ne de ko dubli boa dudu ye mi akwata mi zo ayarula no mi Togo soja depuis le 19 mi bogbon bere fo nya singbe ne do le ziajire na ma bure ne chava agome nye bere America me ina opono leke dubli boa kwa America la ko dua kwa ko gbo to pe na wo ko ba de tura moji la domo ola totu wo wo mu no gbe ko wa soja we alo be nu yale ke nu yale go na ba tu ka be bien si enwa depuis le 19 et tout comme vieux gars fo be non sous le nema e ke Togo vieux fore mi kwa me de totu rasia mi to nya te fene mi no lo Togo yi ke mi le marché mi le azolison to le 19 mi kwa Togo totu rasia alors mi kwa azolison la re totu rasia mi kwa azolison la re to okporasia mi kwa me o to yirasia Togo azolison la re ba les police de fouewa les militaires de wa non faut y asi we ba agro na mi bo ni a militaire ma vole secourir ganya me o amakawe wi me kawe wi ye fi kai o nke jo yo wo me le mo abatu e be nyae e be click o ame yo ke pere ti le mvovu o wo so mi ankore ngori wo we ba wo mala bakika e yere anya ma jiba magro na mi re e cho iva ya alo ni cho iva ya fo nya si gbe ba ire kan militaire tre meja fo nya si gbe ba le gbogbon be ame yo ke le zo ame yo ke wu soja le sokoria ola diwo ola po ola lewo ola fiafuo be ame yo ke la solution ma wo we le no won quand même o fo nya si gbe piquer le top pouvoir ale yime gbe ka gbe vie le mi o we la ba no gbogbo na Togo soja obo no wudu medi o Togo soja no vinye Togo soja tu ya ke o fle no le chorasi ade menya me de be gayo nia na ne o va le sa able la sime o le ko lempo le osi nia na ne o le koklo ya sime o ko lempo le osi nia ta to cho ble ya si alo mia sro mia vi o cho ble ya si alo mi cho ble ya si re ye be lempo re yo ko yo so fletu na mi be nya le rasi ale ba americain ga cho ka jire no ba wumi o americain ga cho extérieur americain ga cho frontière godore no ba wumi o no mata e mi nya so jaro manye duma vi o ti e mi nya so jaro mi mo o mo cho tura si na mi be de nya na mi foko bia no duma vi o wu mo la Togo soja mi ga se forme nya ma forde forme lo mi abanya gbora na forme lo mi abanya gbore na mo yo na mi re mission a ga ko ra tura mi re mission a me yo tuna na mi ore allo mi menya ne mi re mission e ka fly ni va derrière 50 millions de dollars 50 millions de dollars actuellement ça fait quelque chose de plus de 25 millions de francs CFA yo la tsunami bonne mi atore dele gbedia o enu be gaye malo 50 millions o enu be gaye ko tuna na mere kema ka fie eta ike do mira alo du ike do mira bi ya tara tu fenami vo mo wona manani 50 millions ko tona bono tsunami to tare o ga pide o mo tune na mi o Togo soja mi kon mi vunku ne mi aponda enu chake Togo vi wo yo le momere o mo we contre America o wo be du amenenu enu ya to o le wo ne nu ade mi da bénéficier nto ya so wa me siama enu mai o no re ye ke o ba o conférence nationale souveraine enu yo ke do cho le conférence nationale souveraine ma e dom ya jinto ya so wo civil o donc à changement o gbogbo ya mo le po egbo mele yi mare yo la so le o zo mare
Nyakata be mole matera do Togo vire comme titre de sojanti fo nya sigbe maten blona mi be ame yo kala solution lo miamo yo kala solution la miawe titre nya cha lo miawe le ame wumo non mi me guamo ni cho mi po prevare ni cho ko sira iva imare que mi o marchare ye américain amo ko nya milice pro do to mo ba don plan ke na mo wore ni po ba ndejo ndeka ba jode ndekeme le 7 le 8 et le 9 que mi zole Togo apata amere choti ire soja rentia amere da pe soja amere da po soja non donc no biye Togo soja o e jamiro re mi dernier ko fa mi do histoire amela entrer dans l'histoire de ce peuple attend de vous. Il faut entrer dans l'histoire de ce pays à cet instant par la grande porte. Ni wonoude, ne Togo viol pomire, no foisi penami, no doa foraba ani banami ne mi azodi. Ponya sigbe maten brona mi bere, ni va wonu barak tu me dio quoi. Mo wa, wodo la le ponya sigbe, yo répondre comme ngebe le duchaban fo nya simbe aye le Togo ban me Togo vi yo ke le momo le zozo ba nu ya na nyori me wa we le na de ko mo fo nya simbe le duyaban yo le duyaban ma nya wo ba mo le no vi Togo soja o mi vunku mi double bo ba ten trora merkata ori Togo bli bo ma ten trora merkata mi ma te kara for kata la wudu ore ma te kara merkata quoi wa 7 millions de personnes ore comment no vi Togo soja egbe ale mi agbo mi ma te kara merkata quoi ya ko duwe viola no kukumo wala no dere kore mi be mi awele wa lo ko mi awele na reka omo obene le sia mama kuma na le sia hakpala mo kuma la no gbe la hama no vi Togo soja mi ga sia hakpala mo kuma de ne mi anu gbe la hamo mi ro la de dukoya mi ro la de Togo dukoya la foku ke fonya si bebe acho dukoya to de fonya si bebe acho Togo so da foku mi ro la de Togo dukoya ye mi ahonko kaka so yi anko yi ke mi ja ko le peuple boa nko yi ke mi ja ko le dukoya boa ekpe bubui ko ja so na mi alo bubui ke Togo vi so gbela cho na mi ekpe so unu yi ka me de kara ba na mi acho 25 000 30 000 50 000 na mi 20 000 30 000 50 000 régler mi problème wa mi po mi ano vi o ke le retraite la bere agbeka e wo la mi po mi asro pe mi adi ora bere sukun ka yi mo la doka o mo la bo mi po for pe le ora bere gagne o la donc ano vi Togo soja mi vunku peuple togolais me mi aba futo me mi aba ennemi o na me de gbolo na mi be Togo to nye mi aba ennemi ame ablebi ame ke gbogbo na mi be Togo to nye mi aba futo alo mi aba eketo alo mi aba ennemi ame nye mi ablela ame ale mi akpolonde chochromo e ta mi vuli amonko mi kare nyadi ma one irami akbenami. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais.